Donc aujourd'hui, nous avons un deuxième modèle du devoir numéro 3 du français de la troisième année primaire, l'étape numéro 3, le deuxième semestre. Donc ce devoir, bien sûr, il a une relation avec le livre du français, mes apprentissages de français de la troisième année. Nous avons déjà vu un premier modèle qui a une relation avec le, le, le livre l'Oasis des mots. Donc, on va commencer par les activités de lecture, on va passer aux exercices écrits, puis la production de l'écrit, et enfin nous avons ici l'écriture ou bien la copie. Donc on passe aux activités de lecture. On va lire le petit texte. Nous avons ici des images. Le tailleur commence par prendre les mesures du client. إذن الخياط كيبدا بطبيعة الحال كياخذ القياسات والعبار اللي كنقولوا حنا بالدارجه ديال الزبون كما هو مبين في هذه الصوره هذه. Ensuite, il réalise la coupe du tissu. من بعد كيصايب لا كوب بهذا دونك هذه الصوره شنو كيقطع لا كوب. من بعد ما كياخذ العبار كيقطع لا كوب كيقطع qui coupe le tissu, bien sûr, الثوب. Enfin, il passe à la couture du vêtement. بعد كيبدا يخيط الملابس اللي بغا يصايب الكليان ديالو. Donc, bien sûr, on va lire la première question, petit a. J'entoure les phrases qui correspondent au dessin. يعني غادي ندير دائرة ولا نحيط بالجمل اللي عندها علاقة بالصور. اللي ما عندهاش علاقة بالصورة n'a rien à voir avec l'image ما غاديش ندوروا عليها. دونك لو بوتي ما كاينش اصلا هنا في هاد لي زيماج. دونك هادي il n'a rien à voir avec هاد لي زيماج. لو بوتي fabrique des objets en argile. دونك هادي ما غاديش نديروا عليها دائرة. لو tailleur réalise la coupe du tissu. بيان سور هاد ليماج هي اللي كتبين هاد الجملة. دونك هادي صحيحة. دونك كاينة لي زيماج. Le tailleur prend les mesures du client. Donc, هنا كياخذ les mesures du client. Donc, غادي نديرو على هذه. Donc, هاد جوج جمل correspondent على هاد les images. La deuxième question petit b, j'encadre le mot qui est correct. غادي ندير دائرة على عاوتاني الكلمة اللي صحيحة. هنا هادو ce sont des déterminants. كنقولوا واش كنقولوا le fleuriste ولا la fleuriste ولا les fleuristes. La fleuriste هي بائعة الورود. aime bien son travail كيعجبها لو travail ديالها. إذن هي c'est une femme donc la fleuriste. Les vêtements est prêt à porter. donc الملابس واجدين باش ناخدوهم. donc on va هذا c'est un nom هنايا le vêtement. هنايا أنا اعتقدت بأن كاينة اس donc ما كايناش اس donc le vêtement اللباس واجد باش يتخاد. لو tailleur prend واش لو ميزور ولا لا ميزور ولا لي ميزور. عندنا هنا اس دونك هذا سي ان نون بلوريال دونك لي ميزور العبار القياسات هي جمع. La question c'est j'écris les mots avec les syllabes données. donc عندنا des syllabes هنايا des mots qui sont bien sûr sous forme de syllabes وحنا غادي نجمعوهم باش نحصلوا على كلمة عندها معنى. Donc ici nous avons aiguille et donc aiguille. Zo ciseaux. هما مقوسة. couture. gilet. هذه donc جاية مرتبة كما هي gilet. Voilà tout ce qui concerne la première l'activité de lecture. Donc on passe aux exercices écrits. Donc je complète les mots avec yen, ye, i, ian ou bien il. هذه مرة كتقرا il مرة كتقرا ian i. بحال دابا في كتقرا i في. ولكن مثلا في لا فيل كتقرا فيل كتقرا il. donc هنايا مثلا غادي نقولوا un chien. donc un chien. donc غنديرو IEN un chien. هادي. une famille donc عندنا I2LE.
عائلة. Un papillon. Un papillon, c'est le faracha. Papillon. Donc, un pieu. Un pieu. Donc, هو الوتد. الوتد هو le pieu. Donc, la question 2. Je barre ce qui n'est pas juste et j'écris les mots. غادي نباري اللي ماشي صحيح ومن بعد غادي نكتب لي مو بيان سور. دونك لو تايور ما غاديش نقولوا دي تايور، غادي نقولوا لي تايور. علاش؟ لان هذا كنقولوا معرف، حتى هذا il doit être معرف، اذا هذا اللي خطا، وبالتالي كيس كون فا دير لي تايور. لي تايور لي تايور حيت هنا défini donc le pluriel doit être défini. علاش؟ لأن لو masculin تا هو défini. une cliente on va dire des clientes. donc هادي دابا هنا indéfini، donc هذا حتى هو خصو يكون indéfini، وبالتالي غنباريو لي on va dire des clientes. La troisième question. Je lis les phrases et je souligne celle qui correspond au dessin. إذن عندنا deux phrases، وحدة اللي عندها علاقة بلو ديسان. دونك غادي ناخدو نسطرو على اللي عندها علاقة بلو ديسان. Donc le potier façonne l'argile à la main ou bien le potier mélange l'argile avec de l'eau. إذن هنا بطبيعة الحال la première phrase qui est juste. La deuxième phrase, il ne mélange pas, mais il façonne l'argile. Donc ça, c'est la bonne réponse. Donc, il y a la bonne réponse. La deuxième image, donc là, le libraire vend des livres. Le libraire vend des fleurs. Donc, bien sûr, le libraire, il vend des livres. Donc, c'est ça la bonne réponse. Les fleurs في المكتبة. Donc on passe à la page suivante, la production de l'écrit. Je mets en ordre les mots pour construire des phrases. إذن غادي نرتب les mots باش نحصل على des phrases qui ont un sens bien sûr، اللي عندهم واحد لو sens. Donc عندنا les cheveux coiffe le coiffeur. Donc qu'est-ce qu'on va dire؟ إذن les cheveux هو الشعر، coiffe هو كيحسن ولا كيحلق، le coiffeur هو الحلاق. إذن la phrase c'est le coiffeur coiffe les cheveux. Les cheveux. Pardon, donc là j'ai fait une faute. Donc là ما كاين والو. Les cheveux. Fabrique le potier des soupières et des bols. إذن لو بوتيي هو الخزاف اللي كيخدم بالخزف. شنو صنع؟ كيصنع لي سوبيير، سوبيرات، ولا لي بول هما المزهريات ديال الطين ديال الخزف. إذن هنايا كيس كون فا دير لو بوتيي فابريك des soupières et des bols. Chaque phrase se termine avec un point. La troisième phrase qu'on va ordonner: cultive le cultivateur la terre. Donc le cultive يعني كيزرع. Donc le cultivateur هو المزارع ولا الفلاح. La terre هي الأرض. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Le cultivateur cultive la terre. Point. Voilà, il nous reste ici l'écriture, on ne va pas l'écrire, ولكن هذا c'est un modèle بالنسبة لهذا le devoir اللي بغاه بطبيعة الحال.
يديروا في القسم. Donc chaque activité a 10 points. Donc on a l'activité de lecture sur 10 points, les exercices écrits sur 10 points, la production de l'écrit sur 10 points et l'écriture كذلك sur 10 points. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant un devoir numéro 3 de français, 3e année primaire.